Habibah Amini runs a tailoring shop in Rabia Balki Bazaar, the only market in Afghanistan's Mazar Sharif city where women run their own businesses. تقریبا 40 خانم هستن که اینجا بخش آموزشی و تولیدی پیش میرن. Amini's workshop was opened by Maulawi Kudratullah Tariq, mayor of Mazar Sharif a couple of weeks ago. She is more than thankful to the mayor for supporting her and other women who want or need to work. شهردار صاحب تشویق کردن که بیاین پس دوباره دکانایشان فعال بکنن. خانمای دیگه هم برشان اطلاعیه پخش کردن که بیاین اینجا کارخانه ایجاد شود. او یک از قسمایش الحمدلله امی حساب خیاطیشان بوده که فابریکه خیاطیشان امروز بابت 40 زن ما امروز شروع کردیم الحمدلله. According to aid agencies reports, more than 22 million people face outright hunger in today's Afghanistan. For many women and girls, employment means food. Since the Taliban gained power last August, questions have been asked about the status of working women. Business is gradually reviving and the administration has assured openness to companies and individuals invested in the country. ما میال فی الحال اینو در مارکت زنانه آمدیم افتتاحشان کردیم. شاید ببینه ما را مردم. ما بسیار خوش هستیم و از اینجا آموزش میبینیم، یک چیز را یاد میگیریم. همچنان درآمدی که برای ما میآید و ما تولیداتی که میکنیم از اون درآمدش میتونیم که به اولاد و خانه و فامیل خود مصرف کنیم.